हर हर महादेव। दर्शक बंधु आपण मानकर आम राशिफल विषय आपण बुझेबा। नमस्कार दर्शक बंधु, आम आपणकर कर्कट राशि विषय आपण मानके आज बुझेबा। तो आपण कर्कट राशि को स्वागत। आज आम कर्कट राशि व्यक्ति मानक जीवन विषय रे क्षेत्र चाकरी व्यवसाय धन परीक्षा प्रेम सफलता भविष्य समस्त विषय आरंभ ज्योतिष अनुजाय आमे आपण को सुनाइबा। कर्कट राशि समान ग्रह हेउछंती चंद्र। एही राशि लोक माने साधारणतः शैलित भाव प्राण परिश्रम एवं परिवार प्रेम और तथा शांति से माने जीवन लोकों सुख पाई अनुचित करने को प्रस्तुत हो हरंतु। दर्शक बंधु, से माने अन्य लोक मान को साहाय्य करने आगे बढ़ती आउ से माने पछे से माने करो काम को ओटेके देवे और दूसरा लोक माने विपद रही से मानन को से माने साहाय्य करने आग को बढ़ती। एमती मनीष ही एमती रहा कथा आउ लोग को लोग सपोर्ट करने कथा आउ एमती ही समस्ते का लोग दुख देखिए आपण माने भी साहाय्य हंतु। एमती रहा कथा। आगामी समय रे आपण जीवन रे किछि नुआ सुजोग आसी पारे। कार्य क्षेत्र रे परिश्रम फल धीरे धीरे मिली पारे। जो माने चाकरी करुछंती सेमानंको नूतन दया पाई पारंती। व्यवसाय मानंको पाई नुआ ग्राहक एवं लाभर संभावना रही पारे, किंतु बड़ निशेष पूर्वर भल भावे भावन्तु उचित। दर्शक बंधु, आपण माने जो कोनोसी व्यवसाय करुछंती तो आपण मानंको पाई कौनसी नुआ ग्राहक को आपण मानक कनेक्ट हो पारे। दर्शक बंधु, आउ से मानक माल देवा पूर्वर आपण माने टिके भल भावे आपण माने भाविकी से मानक माल दियंतु। आउ धन मस्तरे क्षेत्र रे आय बढ़िबार सुजोग रही पारे तथा अंबादी खर्च उपरे निश्चय रखिबार लाभ भाव आग्रह दिन रे उपरे हेई पारे। दर्शक बंधु, आपण माने अन्य खर्च करबा पाई बहुत भावुछंती और बहुत चाहूछंती, तो से खर्च रू आपण माने टिके दूरे रहंतु। आपणक पय आगामी दिन रे भल रहिबो। आउ आपणक परिवार सांत्वना और समानय बयाय रखिबा पाई धीरे सहित कथा करंतु। वयसंक परामर्श आपणक पाई लाभदायक हेई पारे। दर्शक बंधु, आपण माने आपणकर फैमिली भितर टिके भल की कथा हेबार समय नेउ नाहंती, तो आपण माने टिके भल करी आपण मान फैमिली भितर टिके समय नियंतु। भल की कथा हंतु, आपणकर पाई भल रहिबो। परिवार सांत्वना समय बजाय रखिबा पाई धैर्य सहित कथा करंतु। धैर्य। दर्शक बंधु, जो कौनसी विपद आपण मानकर परिवार को जदि मारुची आपण माने कांदंतु नहीं। आपण माने टिके धैर्य धरिके से काम करंतु। आपणक पाई बहुत आग को धैर्य धरिकी काम करले आपणक पाई बहुत आग को दूरे हबो से दुखरू। दर्शक बंधु, आपण माने से धैर्य धरिकी काम करंतु। आपणकर काम दुख दूरे हबो निश्चित। आउ प्रेम जीवन रे परिश्रम विश्वास एवं मानसिक रखिले समस्त अधिकारी मजबूत हो पारे। अविवाहितों पाई भल परिचय हेबार संभावना रही। दर्शक बंधु, आपण माने जदि विवाहित नहीं ही पारुछि जार तो विवाहित हेबार संभावना रही। आपण माने टिके प्रभु महादेव को जल अर्पण करंतु। आउ महादेव को रुद्राक्ष मंत्र सकाळ रे संध्यार आपण माने 5 अक्षर जप करंतु। आपणकर विवाह सुनिश्चित हबो। आउ सो
ଦୁଷ୍ଟି ନିଜୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତାନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଉପରେ ହେଇପାରେ। କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିବେଦରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଦେଖାଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ଘବରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁ ଆପଣମାନେ ସମୟରେ ଖାଇବାର କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବ ସେ କୌଣସି ବିପଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଯିବା ନିଷେଧ। ଆପଣ ହିଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଟିକେ ହୁସିଆର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସେ ଚାପରୁ ଆହୁରି ଚାପ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆପଣମାନେ ହଁ ଆଜି ତ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଛାଡ଼ିଯିବ ସେମିତି କିଛି ଭାବ ନାହିଁ। ତ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ପାଣିରେ ଗାଧୋ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆଣିକି ଖାଇଦିଅ ପହିଲା। ଯଦି ନ ଛାଣୁଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବଲ ଦୀର୍ଘଦିନ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସଠିକ୍ ସରକ୍ରମ ଚିନ୍ତାରେ ସଫଳତା କୃପା ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅସଫଳ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ରାଶିକୁ ଆପଣମାନେ ବିବାହ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣାଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଶି ତଥା କର୍କଟ ରାଶି କନ୍ୟା ସହ ବିବାହ କରିପାରିବେ, ଯାହା ରାଜଯୋଡ଼ିକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠୁ କନ୍ୟା ରାଶି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀ ଓ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜଯୋଡ଼ିକ ମିଳନ ହେଉଅଛି, ଯାହା ଅତୀତ ଶୁଭ ଅତୀତ ଲାଭ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ବି କର୍କଟ ରାଶି ଆଉ କନ୍ୟାର ବି କର୍କଟ ରାଶି ତ ବହୁତ ଶୁଭ ରୁହେ, ବହୁତ ଲାଭ ରୁହେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜଯୋଡ଼ିକ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କେତେ ରାଶିକୁ ଆପଣମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା। ଷଷ୍ଠମ ରାଶିରେ ଆପଣମାନେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ରାଶିରେ ଆପଣମାନେ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ରାଶିରେ ଆପଣମାନେ ତୁଲା ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ତ ଷଷ୍ଠମ ରାଶିରେ ଆପଣମାନେ ମକର ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଦଶମୀ ରାଶିରେ ଆପଣମାନେ ମେଷ ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଏକାଦଶୀ ରାଶିକୁ ଆପଣମାନେ ବୃଷ ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ 5ଟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫେର ଥରେ ଶୁଣିବା କୋଉ ରାଶିକୁ ଆପଣମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ। 1 ନମ୍ବରରେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। 2ୟ ନମ୍ବରରେ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। 3ୟ ନମ୍ବରରେ ତୁଲା ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। 4 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ମକର ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। 5 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ବୃଷ ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। 6 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ମେଷ ରାଶିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ କଲରର ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଯାଚିବ ସେ କଲରର ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା। ଆପଣଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶିଧୂପତି ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ଓ ଧଳା। ଏତୀତ ନିର୍ମଳରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀରେ ନୂତନ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ। ଲାଲ, ଧଳା ଆଉ କମଳା କଲର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟା କଲର ବହୁତ ଶୁଭ, ବହୁତ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅନୁଯାୟୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଚୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଫେର ଥରେ ଆପଣଙ୍କ କଲର ଶୁଣାଇବା। ଲାଲ କଲର ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ଧଳା କଲର ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ଆଉ କମଳା କଲର ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଯାନବାହନ କିଣନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘାତବାର ବୁଧବାର ହେଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବୁଧବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବାରମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭବାର ସୋମବାର ହେଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରିବେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ ସେଇଟା ସୋମବାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି କିଣିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣମାନେ ସେଦିନ ନୂଆ ଗାଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଚଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର ଦିନ। ଏଇ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ବି ଯଦି ଆଣିছে ନୂଆ ଗାଡ଼ି ତ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଚଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ କି ସେ ନୂଆ ଗାଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଚଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ରହିବ, ଆଉ କେତେ କଟିବ, କେତେ ରହିବ, ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ କାମଟା କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘାତ
घात नक्षत्र शुद्धि 2 3 5 7 8 11 12 14 26 27 10 11 23 25 27 दीर्घ घंटा 3 45 मिनट गोते 2 24 मिनट 6 8 10 11 13 25 27 29 11 24 नक्षत्र जातक व्यक्ति मानक पुरुषों दोष निषेध आ प्रथम रोज दशमी एकादशी जो घंटा 10 39 मिनट पर्यंत तिथि दोष दुर्गा लाल रंगर पुष्प आपण समर्पण करतु आपण दोषपाद रु दूरे हम। शुभ बेला हूँ अमृत बेला दिन का घंटा 10 रु 1 पर्यंत 1:45 मध्य रही गते घंटा 5 मिनिट 5 बाजिकर 22 मिनिट मध्य रात्र घंटा 7:45 मिनिट गोते घंटा 9:28 मिनिट मध्य 11 बाजिकर 45 मिनिट गोते घंटा 3:21 मिनिट मध्य रात्र घंटा 4:50 मिनिट गोते रात्र शेष पर्यंत शुभ बेला 12 बेला और काल बेला दीर्घ 3 बाजिकर 8 मिनिट गोते संध्या 6:04 मिनिट मध्य काल रात्र 22:25 मिनिट राति 11 बाजिकर 25 मिनिट गोते घंटा 4 मिनिट मध्य शुभ प्रस्तुत दिवा घंटा 10:45 मिनिट गोते दिवा घंटा 4:43 मिनिट पर्यंत अशून्य क्षेत्र विवाह पाणी प्राग अदेश शिशुर नक्षत्र पाद समस्त नामर प्रथम अक्षर राशिर मेष आहुरी रात्र नक्षत्र सूर्य प्रास्त ठारू घंटा 10 बाजिकर 1 मिनिट अशिन्य 3 बाजिकर पाद छेद देवा घंटा 3 मिनिट पर्यंत असुस्थ तथा पाद रात्र घंटा 9:22 मिनिट पर्यंत 2 पाद रात्र घंटा पर्यंत 2 पाद परे 3 जो पाद दर्शक बंधु यहाँ थिला आपण मानकर शुभ बेलार संख्या और काल बेलार संख्या अशुभ बेलार संख्या। दर्शक बंधु आपण आज आम शुणेबा कौआड़े गले आपण को समय शुभ रहा से समय आपण को बुझेबा। तो मिथुन राशि आपण मैंने 3 बाजिकर 27 मिनिट जो शुभ कार्यक्रम करेंगे पीएम रे करें। आउ कर्कट राशि आपण मैंने 5 बाजिकर 50 मिनिट पीएम रे सब शुभ कार्यक्रम करें। सिंह राशि आपण मैंने एएम सकाल 8 बाजिकर 8 मिनिट शुभ कार्यक्रम करें। आउ कन्या राशि आपण मैंने 10 बाजिकर 13 मिनिट एएम रे आपण शुभ कार्यक्रम करें। आउ तुला राशि आपण मैंने 11 बाजिकर 10 मिनिट शुभ कार्यक्रम करें। आपण मैंने बिछा राशि आपण मैंने 2 बाजिकर 13 मिनिट आपण शुभ कार्यक्रम करें पीएम रे। धनु राशि आपण मैंने 4 बाजिकर 27 मिनिट आपण शुभ कार्यक्रम करें पीएम रे। आउ मकर राशि आपण मैंने 6 बाजिकर 53 मिनिट आपण मैंने एएम रे शुभ कार्यक्रम करें। आउ कुंभ राशि आपण मैंने 8 बाजिकर 24 मिनिट आपण शुभ कार्यक्रम करें एएम रे। मीन राशि आपण मैंने 10 बाजिकर 52 मिनिट आपण शुभ कार्यक्रम करें एएम रे। वृष राशि आपण मैंने 2 बाजिकर 23 मिनिट आपण शुभ कार्यक्रम करें। दर्शक बंधु यहाँ थिला आपण मानकर जो कौन शुभ कार्यक्रम करने से समय थिला। दर्शक बंधु